tanaw tubabu karo tiltang ani nani nala kibaru watu fela sita ala radio television bu batu mu RTS anti bajani be kibaru folola ba do tarla sabati dinkirar ka fale assalamu alaikum badi mandin ko lana kamoy lalo nala kibar folo FAO ninna ministère mimbe marlina ba kono kolo la ani bade mola fanala wolle bulodu nyombulu ke subvention ni joran jama di groupement la ani entreprise le minute ke maman o fanale ko 3 pirogues fibre de verre long ani million tanani ani sabatna kodoto yemindi agence nationale de l'aquaculture la fo ici et la doku sembentu yandino ka abambandi fanfan ka kono fanundi ani subvention de financement million keme ni tan woro wala sina kodoto woni joran libe minul dila je tan ani selani entreprise tema Binta Stéphane Cikaya coordinatrice sous-régionale de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest ako au fond de contrepartie mo FAO la fere kutoleti mimba atinala ay développement économique bambandi ke acteur le sawarandi doko Kenya ato ke fendila be manako tamandila nya amin Fatou Niane Bota Diamola, secrétaire général réseau national de la chaîne de valeur huître Sénégal, à quoi c'est au téléphone fanny subvention la na ato ako docteur Fat Diouf atel ministre Marale Bademola Fanala ako minyu kurete miyalon ko anata atumol ndo aketa awato la ako bibe do po sambanya sone andile bulle fanfan do adunta stratégie nationale de développement o konole ko nyino mo alfa la fina kolo tikati laftale na musoli e fan soto ila do ko la karola e ko FAO la nyi demaro nata atumol la ako foke e jay ke tentu fan peut-être ko musolo wol sewota akotole fanfan hani kabi mbe etula bana akono fen lela okolu to keta fo nete bulu ferme psycholo min bije to Tambacounda to aba région le kono mi alon ko 2022 lon ya la lancement ke ko bari fana 2022 kilomolo ya soron ni mutumani ketalati responsable de la ferme psychologue psy col de netebulu ako dokolo lotale nun ako make isawoti mumeke ako kole ako jamal benu janto ako la moto pompo e kenyanta ming tamandila bassin lo to bassin kilindra wala alimentaire no bari amang na labano ako yatine manna nyol fana maliandino ako bi association des filières ako apol mimbe tamba jeto be koronten do ko folona Mamadou Koulibaly la mo nyinti ancien employé de la ferme ako te ko mimbe no jeto ata kundo wala nyiti ketama no ko bar kabra ni projet eje ako otumola ayo baye ako jamin ke do ko ki janto tambita mo tan sabola kato musumu ambe dame aninke tan sabo salon ko do ko kono fanutale to bani eketa ko nyin projet munu projet sous régional leti ako bassin woro wolle benu janto adum bassin kilinke 800 mètres carrés le eke ako dum bassin kilin fana se nyawmi bodino bitala fo ton worawla keta ton sey ako niya jube ko bete balte fo ninkelu nafala lendu abe bulda so fana kelela la ako en jiki balebe batro la ako yeni fermo da niya dayel de be bete ala no e ka fermo ni fana ya abe gambi la bolon le mafon la ano man jam fanyonna iko ni ndabe anala projet ko mayri banano lo tole ko laftale nu ñi ke ñe tono keme bondi janto san kono isaje irwaye soto sobe anyam mital fo ginginew keta ila gar bato ketaje tembo jube kadu kol jama bi jeto akoto talendu bi dino ni saw minti wolon kolle e mama e ko ni boto no cies garo to ginginew garole bulata a noma mi yalon ko tariku siata jele fanfan papa banda sennata kuma kauntaje do chemino le mati bala atata ala tereto lale ako nyi manke gar ndinti ako ni boto no cies e kena janne ako mu depo janne mo depo fula njawte ako wokola Dakar lo ani Tambacounda ko depo nani le benu janto aka ate benu ni depo le to janto atele mo nyaton ko tibari jang fo kidira atele ka atamandi ako wolia atina e ka foko ginginewlo deuxième capitale du rayoti ako wotumo nyingaro be tama kanne sate be balu kanne fan sate balutal no famfam elagement sur Diop nata kuma kan ta jeto ate mo chef de sécurité le temin ta fananta ala
teretola ako trenol benu janne ka fumi ko 72 années 73 ako 73 wol ke bona tamba akunda 72 o ke bona tamba wol 73 le ke ta tamba akunda 72 o ke bona tamba akunda kena ginginew ako somanda 23 o ke bona Dakar le kena akawla kularo 18 wole kena kawlak ako isa ako nyamam ginginew jeto se bono Dakar le ta kawlak na ginginew tilo kono ako tumo train ko wole ke matar ju fananata kuma kaunta jeto délégué quartier campement ginginew jeto ako tel menta janne ako telele ku jama ke nyi garol to ke tulunu janne dindima ko cheminol la sabati dinkira benu janne manifestation dol fana ke kenu janne ako tumo ni uzana la dinkilala na janto ke mamang nu janne ako train wor ke ta train se wol ke tanin na ke nyi dinkira ato ako du yeme yale famfan ko nyi garo san ko jama je abe koto la foya tembende Mariam Pouy Anne Kouyaté atele mo gingina préfet ako nyi dula ya be de farfarka be de da fotani na se sonia no hakil ten ko kono du yelam pol ki jere Pape Diakhaté Diagne agent de la voie ako district gingina jeto ako say nyi voile be betere ko manto train ya wanu janne keta kungeli fana be solare wala koli mamam fanfan ni mbota auto bital fo betenti ye journée kumandi jeto ke molu bendike balol jubi han bututo ita abondila jeto e ka fomi ko journée de consultation ke balol jubi ko office national de pupille de la nation wala akol ndane masakunda do ko bun dantam Fatima Mbengue la munyinti atel mo office national de pupille de la nation la nyaton ko ti ako mbeñi tembo minto yibe njoye minto dindi mo talul soto janne ako bari imela do ko dandoto akono fanude katu e kabele keme saba fana dundila do ko to le ko dum fana médecin spécialiste Jamal Benta Dianto médecin capitaine Joseph Diouf atemo médecin chef du réseau sanitaire leti ministère de l'environnement ako ministère de l'environnement et de la transition écologique ako ye sasa Jamal ji ni dinkira ato binin sisidi molno tension bala dimolo dindon la karola sisi dimo fana jijele an kono dimolo Serif Diouf ate bénéficiaire ta ko nyi na fale fanfa ako ate kundunde ya balu beji bele ya so bor kesola hanada so ama abondi jeto e ko mare tujejo fana beñi dinkirato pupille de la nation ne moi ati ako ay yala tezo soutenir les doctorat d'état ato médecine la karola ate le munyintante ate mare tujejo directrice ko dinduli mare tula ko jibe ya lonya jibe yelo woto ase kole anyawnya ale karang fode mani fananato kuma kan ta jeto atemu député le eti ako mo wili worowla keta mo wili sey wolle ke kuning betenti dinkirato janto ako do infirmier kilin wolle be janto sage femme fana akiline be janto wolle ke musolo be topoto ko so compte centre de santé be wolle to fo ni la fay jaar la fay état a wotom docteur Seydou Diallo fana nato kuma kan ta jeto atele mo pharmacie nationale d'approvisionnement la nyaton ka bati akoy be borolu be kenson la ka fero be ke fo betenti molu bulo sia ama sate dinkira dolo docteur Seydou Diallo wole ketala kuma county nyi beonto mitala fonna banko tilijo la memo sitio dinkirata le be sama wato le kono ndun sama ke wore o ma fon le fo akatambe nane la wala ni mo finde ni la palansoro lo wala ni la dendiko mi alon ko toile dendiko le ma ati mari novel basen ako wato wati sama akekele ni tilo boto domandi atemele sama e burunto ako nini la palansoro ma finti jama e besina nale ako ko la do ke la fi palansoro do ke la fi dendika toile dendi ko la ako wafilade wolbe seworde ñu wado kati bela tereto fawle la Khadijatou Ba le mo ñinte ate mo wafirlale ati marché bu ko jeto ako momo ni la fina few ako dole ke la fi palansoro la ke na palansoro sans dole ke toile dendi ko le sans e ko palansoro wafir kili ako kili wafi ke menani ni tan sabale la ako toile dendi ko wafi ke tan lulu la Amadou Ba le mo ñinte na palansoro ñu no la na terima aye ako musol ke la fi palansoro ndon la ka wadi ka adampile ya bulela sakolo okono ako atenyi sifa wole diata e ay do soto o bala ko da kono woy sanji saba kijele ako fonyo wala ado wole ke palansoro lo tinya
akobani sifa abeti atal toile dindi ko fana jama moto borindi lalle kasa Mohamed Camara la munyinti Jakarta borindi lalle ma ati ako sama wota janne fanfa ni man toile dindi ko dum ebe sasala nduite do ko keno la woliatina etel kel toile dindi ko sam Mustafa Diouf atemu wafirla aleti ako etel kena nyin dikirato kana plan soro sanjanto ani toile dindi ko lo e ka fumi e ko ka san en gros katu e ketale ka 5 wafi ako otonyabe dami do kol mi yalla ko yefan jijele fanfan ni toile wa foto katu be yalla ko nani banko tili jole si ciorna barbaro samake wara jele fanfan ba dul nga ñina sot non ka futandal ma fo samu ñonto woni alamanna tanati sinje ko ni moy ko ma be kala kayrot ala barka. Également à saluer avec respect et gratitude l'ensemble des acteurs qui ont répondu à l'appel du dialogue. Cette visite a été une visite plus que fructueuse qui s'est terminée aujourd'hui avec cette rencontre avec le président Xi Jinping et son Premier ministre. La grand-messe du 4e pouvoir. Dans cette salle, la presse est à l'honneur. Dès l'installation de la 15e législature, le 2 décembre 2024, nous avons dû faire face à une urgence institutionnelle, à savoir le vote du budget 2025 dans des délais extrêmement serrés. Il a fait le centre, c'est le 3e but sénégalais. Le 3e but sénégalais, marqué par Cheikh Tidiane Sabaly. Bonjour, mesdames, messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue. J'ai le plaisir de recevoir ce dimanche, 13 juillet, monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, membre du mouvement des cadres de PASTEF. Monsieur le ministre, bonjour, merci beaucoup et bienvenue. Bonjour, monsieur Ning. Vous donnez l'occasion de saluer tous vos téléspectateurs et de faire un clin d'œil aux parents de Goudomp. Oui. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. On aura un volet institutionnel naturellement en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, nous évoquons l'actualité politique marquée par la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, président de ce parti devant le Conseil national. Au-delà des adversaires qu'il a visés dans cette communication, la particularité, c'est cette interpellation ou bien ces mots adressés au président de la République. Il parle de manque d'autorité. Il lui reproche aussi de ne pas le défendre face aux attaques qu'il subit. Vous, en tant que responsable de ce parti-là, à quoi attribuez-vous cette attitude? Oui, je voudrais d'abord faire des précisions quand même, puisque d'abord il faut que les gens sachent distinguer le Premier ministre et le président du parti PASTEF. Quand c'est l'institution qui parle, le discours diffère et c'est quand c'est le président du parti qui parle. Et la dernière fois, il faut le dire, c'était le président du parti qui parlait.
L'autre chose, c'est que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le PASTEF ne fonctionne pas de la même manière que les partis classiques. Et ça, je crois que beaucoup de gens se trompent à ce niveau-là parce qu'ils veulent apprécier le fonctionnement du parti en le comparant avec ce qui se fait. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors que le PASTEF, il est... je crois que ça marque et son identité principale est justement la démocratie interne